Well, what I want to do is I want to be able to invite a friend, Jim Lyon, up here. Pastor Jim, if you would come on up here. I'm going to invite my friend Manuel Garcia up here as well, who's going to be translating for us. And we explained some of this last night, but I want to frame it biblically even today. While we were singing and Michael was talking about the elders casting down their crowns and worthy of it all, those are all, of course, images that we see in the book of Revelation. This is one of those phrases that really catches my attention, that shows us Jesus is the subject, that we're called to take back what hell has stolen. This is from Revelation chapter 5. It says, they sang a new song with these words, "You're worthy to take the scroll and to break its seals and to open it." Because you guys remember well, there was no one across all of the earth or under the earth or anywhere in all of creation that was found worthy except for the Lamb. And then it goes on in this song, they say, "You were slaughtered, and your blood has done something. Your blood has ransomed people for God." See, he had taken back what hell had stolen by his blood. And look at where these people came from. From every tribe and language and people and nation. In this throne room scene, it's beautiful to see that Jesus, the Lamb, had gone and laid down his life to ransom, but those that he ransomed came from everywhere. Every tribe, every color, every race, every language. And so what we're going to do is we're going to gather around that same Jesus, just like what we've been doing and like what we always do, but we're going to visibly represent that we're all gathered around from various languages. And so my friend Manuel Garcia is going to be translating what Pastor Jim preaches and speaks in Spanish, because we represented here are from different tribes and languages and tongues, all gathered around Jesus, the subject, who was the initiator and started taking back what hell has stolen. Look at how this verse ends then, because it's not just about what Jesus did. Look at what it says. "And you have caused them," those gathered ones from every tribe and tongue and language, "you've caused them to become a kingdom of priests for our God, and they'll reign on earth." See, he's passed the baton. He's still doing all that. He'll be with us to the end of time, but he's given us a commission to join him in the renewal of all things and to take back what hell has stolen. So would you guys give a warm welcome for Pastor Jim Lyon and Manuel Garcia, our interpreter. Bless you. Buenos dias, Senor. Good days, Mr. And thank you for being here this morning. My privilege to once more address this esteemed crowd. Gracias por poder estar aquí una vez más esta mañana y por el privilegio de poder ministrarlos hoy esta mañana. Several people asked me this morning if I rested well during the night. Varios me preguntaron si descansé bien durante la noche. And I said, of course I rested well. How could you not rest well in a place like this? Y le dije, seguro que descansé bien. ¿Cómo no puede uno descansar bien en un lugar como este? Where you wake up and you see a blue sky defined by the lazy palm fronds of a tree. Cuando uno amanece y mira los cielos azules con los ramos de los árboles colgando ahí. Where there is some green grass. Donde hay zacate, un pasto verde. And there's some trees that are bursting into spring bloom. Y hay árboles que están ya por brotar en el primavera. And you go outside without a coat. Y sale para afuera sin una chamarra. Never take for granted where you live. Nunca toma por así donde vives. Because my wife is shoveling the driveway today. Porque mi esposa ahorita está con la pala quitando nieve hoy esta mañana. Pray for me. Oren por mí when I get home. cuando yo llegue a la casa. I want to thank Pastor Michael once more for the invitation to be at this meeting. Le quiero dar gracias una vez más al Pastor Michael por invitarme. And want to affirm what Pastor Ben also gave you as news. Y quiero recordarles lo que Pastor Ben dijo como anuncio. The Church of God has 5 regional conferences across the United States and Canada this year. La Iglesia de Dios tiene 5 juntas de regiones en Canadá y en Estados Unidos. In Washington, D.C., Washington, D.C., in Tampa, Florida, Tampa, Florida, Columbus, Ohio, Columbus, Ohio, Oklahoma City, Oklahoma City, and Phoenix. and Phoenix. Phoenix is for the western states. Phoenix es
para los estados del oeste. And it will convene in the Mountain Park Church in Phoenix, Y nos vamos a reunir en la iglesia Mountain Park de Phoenix, which has a brand new spectacular building on I-10. que es un edificio nuevo ahí cerca del Highway I-10. And the program will emphasize Jesus' teaching in John chapter 10. Y ahí el enfoque va a ser la enseñanza de Jesús de Juan 10:10. I came to give life and life abundantly. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. And we need to be a people who give life. Y nosotros tenemos que ser la gente que da vida. Jesus did not come to give us church more abundantly. Cristo no vino para darnos la iglesia y la iglesia más abundante. Jesus did not come to give us stress more abundantly. Jesús no vino para darnos estrés y estrés en abundancia. Jesus did not go to the cross so that we could be filled with more fear and doubt. Jesús no fue a la cruz para que podamos ser llenos de más fe, y, miedo y duda. He came to give us life. Él vino a darnos vida. And we need to receive and embrace and hear that life Y tenemos que escuchar y recibir esa vida so that we can speak and give and be life. para poder hablar y dar y ser vida. And this 2-day conference will be all about life. Y esos 2 días de conferencia va a ser todo de vida. And it will dare us to actually experience that life. Y nos va a retar a experienciar esa vida. And if you've not been to a regional conference before, we do want to help you get there by waiving the registration. Y si usted no ha ido a uno, pero le gustaría ir, nosotros le queremos ayudar con no pagar el boleto And para la just conferencia. touch base with Pastor Michael, Hablen con Pastor Michael and he will give us your name, y él nos va a dar su nombre and we'll get you a free pass. y les vamos a dar un boleto gratis Because we have to trust Michael porque tenemos que tener fe en Michael, that he's not just making up names que no nomás está poniendo nombres and just passing out all these free tickets, y repartiendo todos estos boletos, because some people have to pay for this event porque alguien tiene que pagar por este evento to make it possible. para hacerlo posible. But we want you to come, Pero queremos que estén ahí and we want you to taste the larger family of the Church of God y queremos que prueben la familia más grande que tenemos and to hear about some life. y escuchar de vida. I secondly want to affirm the cruise that you're going to take as pastors with Handel Smith in the fall. Y la segunda cosa que quiero afirmar es el paseo de barco que van a llevar en el fuego con el pastor Handel. I work closely with Handel. I work closely with Yo him. trabajo cerca con Handel And he is a great soul. y él tiene una alma buena. He's fun, Él es divertido, he's smart, es muy inteligente and he's anointed. y está ungido. You're going to be blessed. Ustedes van a ser bendecidos. But is there anyone in the room that's not a pastor? ¿Hay alguien aquí que no es pastor? And you're thinking, well, I want to go on a cruise. Y están pensando, pues yo quiero ir en Hey, I ese got viaje. something for you too. Hay lugar para usted también. Okay, 3rd week in July this year. 3rd week, July 21 to 28. En la tercera semana de julio, Church of God Ministries and the ministries of CBH, our radio broadcast, el Ministerio de Church of God y el programa CBH, que es el Ministerio de Radio de Church of God, we're hosting an Alaska cruise out of Seattle on Holland America. estamos nosotros formando este paseo para Alaska In partnership with Sandy Patty. Where? In a partnership with Sandy Patty juntos con Patty. El ministerio, Sandy is a person who sings, el ministerio juntos con Sandy Patty. and she has a group of friends that are going to be on stage with us, Y ella tiene un grupo de amigos que van a estar ahí con nosotros. like the gospel group Selah, Como el grupo Selah. El grupo Selah va a estar ahí. Veritas, have you heard of them? Veritas. ¿ya han Veritas, escuchado? Nicole Nordeman, Nicole Nordeman. John Acuff, phenomenal speaker, John Acuff, un hombre que es
muy bueno para Marty Grubbs from the church in Oklahoma City, Church of God. Mardi Gras de una iglesia en Oklahoma City. And Jim Lyon's going to be there. Y Jim Lyons va a estar ahí. And we're gonna give you a good time. Les vamos a dar un buen tiempo. And added bonus, Y como un bonus, the boat goes out of Seattle and comes back to Seattle, sale de Seattle y luego regresa a Seattle. which means you get to come to Seattle. Van a poder ir a Seattle. All that to say, we have a website, jesusisthesubject.org. Tenemos un cita en el internet que es jesusisthesubject.org. pues es jesuseslatema.org, pero en inglés es Jesus. And that website will give you an entree into the Church of God all around the world. Y allí, en esa página, va a agarrar mucha información de la Iglesia de Dios por todo el mundo, Including if you want to go on a cruise in July. incluyendo si quiere ir en ese pasaje en julio. Because the pastors wouldn't let you come to their party. Porque los That was pastores no harsh. los van a dejar That was ir hard. con ellos. No, so glad for that pastor's cruise. I'd love to come myself. Don't tell my wife. I mean, because she's a cruise. Esos son un tiempo muy divertido y She la loves verdad the me cruise. gustaría ir, pero no le van a decir a mi esposa. All right. Jesus is the subject. Jesús es la tema. If Jesus is the subject, I need to think constantly about what he is calling and teaching me. Si Jesús es la tema, yo continuamente tengo que pensar qué es lo que Él está pensando y enseñando. Jesus must become my lens through which I interpret my life. Jesús tiene que convertirse en mis lentes con cual yo interpreto el mundo. Jesus must become my interpreter of the scripture. Él tiene que ser mi intérprete de la escritura. Sometimes we read the New Testament, for instance, but Jesus is not the interpreter. En veces leemos el Nuevo Testamento, pero Jesús no es el intérprete. We make the Apostle Paul the interpreter. Ponemos al apóstol Pablo como el intérprete. So whole church groups have been formed on the teaching of the Apostle Paul. Muchos grupos se han formado alrededor de la enseñanza del apóstol Pablo. And they start with the words of Paul Y empieza con las palabras de Pablo and try and squeeze Jesus into what Paul said. y tratan de formar que Jesús diga lo que dice Pablo. But I think we should start with what Jesus said, Pero yo pienso debemos empezar con lo que Jesús dice and then you squeeze what Paul said into what Jesus said. y luego arrimar lo que dice Pablo con lo que dice Jesús. In other words, what Jesus says becomes the lens through which we interpret what Paul and the prophets and the law teach us. En otras palabras, por los lentes de Jesús debemos de interpretar lo que dicen los apóstoles, los profetas y toda la Biblia. Jesus is the exact representation of God in human form. Jesús es el imagen exacto de Dios en la carne. It is the Spirit of Jesus that inspired Paul. Es el Espíritu de Jesús que inspiró a Pablo. It's the Spirit of Jesus that inspired Jeremiah. Es el Espíritu de Jesús que inspiró a Jeremías. It is Jesus who must inform us about the Es Scripture. Jesús que nos tiene que informar. Now, Jesus is called the Son of David. Ahora, Jesús le llaman el Hijo de David. On the Mount of Transfiguration, he actually met up with Elijah and Moses. En el monte de Transfiguración, él estaba ahí con Elías y Moisés. He spoke about Abraham. Él hablaba de Abraham. But there's only one person in the whole of Scripture to whom he directly compared himself. Pero hay una persona en toda la escritura que él se comparó. It's one thing to speak about someone, it's quite another to compare yourself to them. Es una cosa hablar de otros, es otra cosa compararte a otro. And that suggests to me that the person to whom he compared himself should be an object of my intense study. Y eso me dice a mí que la persona que él se compara debe ser el enfoque de mi estudio. And who is that one singular figure? ¿Y quién es esa persona singular? It is Jonah. Es Jonás. You know, Jonah swallowed by the great fish. Jonás, el que fue tragado por un pez grande.
When demanded for a sign, Jesus said, I'm not giving you a sign except this one. Cuando la gente le pedía una seña, él decía, yo no le voy a dar una seña, pero The este, sign of Jonah. el señal de Jonás. The Son of Man is like Jonah. El hijo de Dios, del hombre, es como Jonás. He refers to Jonah 3 times in the Gospels. Refiere a Jonás 3 veces. And in the early Evangelio. church, the sign of Jonah was seen as the sign of Christ. Y en la iglesia primitiva, el señal de Jonás era como significado como el señal de Cristo. In the early crypts, burial places of Christians, there were carved great fish with gaping mouths. En los sepulcros de los cristianos en la primera había ahí señas de un pescado grande que se estaba tragando. The graves were not marked by crosses, but by the sign of the Jonah fish. La tumba no tenía una cruz, pero tenía el pez de Jonás. Let's read from Jonah. Vamos a leer de Jonás, Chapter 1, verses 1 to 12. capítulo 1, versículo 1 a 12. I'll read through the whole in English, and then Manuel can give us in Spanish. The Lord gave this message to Jonah, the son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it, because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish. He bought a ticket and he went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. But the Lord hurled a powerful wind over the sea, causing a violent storm that threatened to break the ship apart. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep down in the hold. So the captain went down after him. How can you sleep at a time like this, he shouted. Get up and pray to your God. Maybe he will pay attention to us and spare our lives. Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. Why has this awful storm come down on us, they demanded. Who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Jonah answered, I'm a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. The sailors were terrified when they heard this, for he had already told them he was running away from the Lord. Oh, why did you do it, they groaned. And since the storm was getting worse all the time, they asked him, what should we do to you to stop this storm? Throw me into the sea, Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. El Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amittai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Desciendo el puerto de Jopa, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió y bordó y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedaçar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos presta atención y nos perdona la vida. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a
a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos has venido esta esperando tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo el Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto. ¿Por qué Jonás les había contado que huya del Señor? Ay, porque lo hiciste himeneo. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esa tempestad? Écheme el mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jesus and Jonah were both from Galilee. Jesús y Jonás, los dos eran de Galilea. Both had a unique calling and purpose. Los dos tenían un propósito único. Both had an identity. Los dos tenían una identidad. Jesus never forgot who he was. Jesús nunca se le olvidó quién era. Jonah forgot who he was. Jonás se olvidó quién era. God commanded Jonah to go to a far city to proclaim a redemptive message of restoration. Dios mandó a Jonás a ir a un pueblo para dar un mensaje de redención. The Spirit of the living God asked Jonah to go to Nineveh so that they could receive life. El Espíritu de Dios mandó a Jonás para la ciudad de Nínive para que ellos puedan recibir vida. But he did not want to go there. Pero él no quería ir ahí. We could speculate about why he didn't want to go. Podemos hablar por qué no quería ir. Maybe he didn't like to travel. Quizás no le gustaba viajar. Maybe he didn't like Assyrian food. Quizás no le gustaba la comida de ese lugar. Maybe he didn't like the Assyrians. Quizás no le gustaba la gente de ahí. Maybe he didn't like hearing from God. Quizás no le gustaba escuchar de Dios. Maybe he wanted to stay the same. Quizás quería que todo quedara igual. Maybe he wanted to remain comfortable. Quizás él quería estar confortable. Maybe he wanted to go on a cruise. Quizás él quería salir en un barco. I know, I'll go on a cruise. Yo sé, me voy en un paseo de And I barco will sail away from God. y me voy a ir lejos de Dios. This is nothing like the cruises to which we have proposed to you today. Esto no es nada como los viajes de barco que les hemos mencionado. And so he goes to Joppa, a little seaside town, So, él va a un pueblito de Joppa and he buys a ticket. He pays a fare y se compra un boleto to sail away to the farthest destination then known in the world. para ir al lugar más lejos conocido en ese tiempo del mundo. Whenever you run away from God, you will pay a price. Cuando tú quieres huir de Dios, vas a pagar. Every person who runs away from God will pay for a ticket that's going to cost them. Cada persona que quiere huir de Dios va a pagar por un boleto. Every church that seeks to run away from its original calling and identity will pay a fare. Cada iglesia que quiere huir de su llamado original va a pagar. And the fare can be quite high. Y ese boleto tiene un costo grande. But when you're wrestling with God, you want to make a decision. Pero cuando estás luchando con Dios, quieres hacer una decisión. When you're in the in-between, you're always unhappy. Cuando estás ahí en el medio, no estás en paz. You're frustrated. Estás frustrado. People get frustrated when they're trying to decide, shall I really do what I think is right or maybe do what I think is wrong? La gente se frustra porque piensa, debo hacer lo que yo pienso que está bien o lo que está bien. It's misery to live like that. Es una mesería. Churches are in misery when they're trying to decide, shall we just protect what we have or shall we take a dare and risk everything? Las iglesias están en ese punto de miseria pensando, protejo lo que tengo o me hago la reta para salir más allá. It's misery to live like that. Es una miseria vivir así. And so sooner or later we make a decision. Tarde o temprano hacemos una decisión. And when you make that decision, you feel a sense of calm and relief. Y cuando haces por fin esa decisión, sientes un calma.
It doesn't matter which decision you make. No importa qué decisión haces In the moment, en el momento. you will feel relief. En ese momento vas a sentir alivio. Sometimes people confuse the relief of making the decision with affirmation that they made the right decision. En veces se confunde la gente con hacer la decisión la paz con Dios. But no, you're just feeling relief because you made a decision. Pero no es que Dios está contigo, es nomás porque hiciste la decisión. And you've set a course. Y ya has decidido qué curso vas a llevar. And Jonah got on the boat. Y Jonás subió al barco. He made a decision. Él hizo la decisión. I don't have to wrestle with that whole God thing and Nineveh anymore. Ya no tengo que luchar con todo eso de Dios y del pueblo de Nínive. Can't you see him sailing into the Mediterranean sunset? No pueden mirar que ya voy en barco donde va a caer el sol. The beautiful aquamarine of the Mediterranean lapping up against the boat as it sails to the west. La bella agua azul que está allí alrededor del barco mientras vamos al este. He sits in his Chase lounge with his little Speedo racer. Another iced tea, please. Is that foreshadowing of what's to come? I was wondering. Dice que ahí está sentado en una silla en sus shorts de bikini pidiendo otro agua. And he falls asleep Y se duerme. because when you make the decision, it's peaceful. Porque cuando hacemos una decisión, hay paz. And he thinks he's doing the right thing, Y él piensa que está haciendo la buena but decisión. it's the wrong thing. Pero es la mal cosa. Notice, God harnessed all of nature to arrest his attention. Fíjense bien, Dios usa toda la naturaleza para agarrar su atención. And God hurled a storm against the boat. Y Dios echó una tormenta contra el barco. Now, everything is in jeopardy. Ahora todo está en peligro. And innocent bystanders have their own futures compromised because of Jonah's disobedience. La gente inocente ahora están en peligro por la decisión que hizo Jonás. The sailors and the ship's crew now have their lives hanging in the balance because the man of God was disobedient. Ahora los marineros tienen su vida a punto de perder porque el hombre de Dios hizo una decisión. And everyone on the boat except Jonah understood the crisis. Y todos en ese barco entendían el crisis menos Jonás. All of them knew, we're going down. Todos sabían, vamos a hundir. They were hopeless. Ellos estaban sin esperanza. They were filled with despair. Estaban llenos de desesperación. Circumstances were far beyond their control. Las circunstancias estaban fuera de su control. And the only person that had the knowledge and wisdom sufficient to save the day was asleep. Y la única persona que tenía el saber de cómo traer la solución estaba dormido. The world around us knows it's in a crisis. El mundo alrededor de nosotros sabe que están en crisis. It knows that circumstances are moving beyond our control. Ellos saben que las circunstancias están moviendo afuera de control. If you just stop and think about what the world is doing today, it's very sobering. Si nomás paras y pensar qué es lo que está haciendo el mundo hoy en día, es muy soberano. A nuclear weapon in North Korea can reach this country. Una weapon, it's escaping me. A missile. Un misil, okay. Un misil de poder nuclear puede llegar aquí a este país. In Cape Town, South Africa, a city of 2.5 million people, on April 1st, they will have no water in the city. None. Un pueblo en África, Cape Town, en abril, el 1 de abril, no van a tener nada de agua. The new budget deal passed by the Congress and enacted by the President is forecast to send us into trillion-dollar debt this year. El nuevo budget de Estados Unidos que firmó el presidente nos va a traer en una deuda grande. Interest rates are going to rise. El interés va a subir. The stock market is shaky. El stock market está bajando. Cancer doesn't have a cure. El cáncer no tiene sanidad. There is a drug abuse epidemic in the country.
hay una pandemia de abuso de drogas. There are all kinds of problems. Hay muchos problemas. And when we're honest, we stop and we realize we don't know how to fix that. Y cuando estamos honestos y paramos, That's ellos what no the world sabemos. understands. Y es lo que el mundo entiende. Ellos no saben cómo. And the only people in the world that actually have a remedy are often asleep. Y la única gente que tiene el remedio están dormidos. The church is cruising to Tarshish asleep, La iglesia va a Tarsis dormidos, arguing about things that don't make any difference, averiguando cosas que no tienen importancia, trying to protect things that are passing away, tratando de proteger cosas que ya están pasando, trying to withdraw from the storm itself. tratando de retirar de la tormenta, But everyone on the ship will be lost. pero todos en ese barco van a ser perdidos. The captain wakes Jonah up. El capitán levanta a Jonás. And there's coming a day when the world is going to knock on our door. Y viene el día cuando el mundo va a tocar nuestra puerta And they're going to say, "What are you doing asleep? y nos van a decir, ¿qué estás haciendo Don't you dormido? know our town needs help? ¿No sabes que nuestro pueblo necesita ayuda? Don't you know our kids are being lost? ¿No saben que nuestros hijos están siendo perdidos? Don't you know there's unfaithfulness in our streets? ¿No sabes que hay infidelidad en la calle? Don't you know that words and promises are broken? ¿No sabes que las promesas están And quebradas? disease and calamities are stalking our Y door. enfermedades y tormentas están pasando. Put your songs away Pon tus cantos a un lado and wake up. y levántate. How dare you sleep at a time like this? That's what the captain says to Jonah. ¿Cómo te atreves a dormir en un tiempo como este? Es lo que le dijo el capitán a Jonás. And when Jonah is on the deck awake Y cuando Jonás está despierto allá arriba con los marineros and fully engaged by the crisis, y ahora mirando todo el crisis que está and the wind is howling, y el viento está ahí soplando and the salt spray is cutting into his skin, y el sal del mar le está cortando su piel, the ship's crew questions him. los marineros le preguntan, Who are you? ¿quién eres? What's your nationality? ¿De qué nacionalidad eres? What's your line of work? ¿En qué trabajas? Tell us who you are. Dinos, ¿quién eres? You see, a crisis always forces us to decide who we are. Un crisis siempre nos hace decidir quiénes somos. And when we don't know who we are, we sail into a crisis. Y cuando no reconocemos quiénes somos, nos vamos paseando al crisis. I told you already I'm adopted. Ya les dije que yo fui adoptado. I've always known I was adopted, Yo siempre he supido que soy but I adoptado. did not understand the story of my birth family until later in life. Pero no entendí la historia de mi familia hasta después, When I was growing up, cuando yo estaba creciendo. I imagined my origins in this way. Yo me imaginé mis orígenes así, de esta manera. The high school football quarterback, handsome and athletic, Mi papá era el capitán del equipo de fútbol, muy guapo. has an illicit relationship with the most beautiful cheerleader in the school. Tiene una relación con una de las muchachas jóvenes más bellas de la escuela. And they conceived a child Y ellos traen al mundo un niño that they could not keep, que ellos no podían mantener and they surrendered the child to be adopted, y lo entregaron para ser adoptivo. and here I am. Y aquí estoy. This was my thinking. Es lo que yo pienso. It's fanciful, Es algo más allá. but when I became a man, Pero cuando me hice hombre, through a train of events, I discovered the true story. por medio de unos eventos, yo aprendí la verdad. And when I was in my 30s, Y cuando estaba en mis 30s, I had a chance to meet my birth father face to face. tuve la oportunidad de encontrar mi papá natural cara a cara. I was very excited to meet him Y yo estaba muy contento de conocerlo. because I wanted to see what he looked like. Quería mirar cómo se miraba. Because when you're adopted, you never grow old with anyone who has your same blood. Porque cuando eres adoptivo, nunca llegas a envejecer con gente que tiene tu misma sangre. Will I go bald from the back? ¿Me voy a hacer pelón de atrás? Will I get crow's feet in my eyes? ¿Voy a agarrar las pies de pájaros en mi ojo? Does everyone in my family become a hunchback when they're 40?
Todos en mi familia se hacen gordos cuando llegan los 40. Honestly, you wonder about things. Yo, la verdad, yo pensaba todo And eso. then I had children, Y luego yo tuve hijos. and I wondered what would happen to them as they grew older. Y yo pensé, ¿qué van a pasar con ellos cuando ellos crezcan? But I couldn't show them anyone who Pero no looked les like podía me. enseñar a alguien, nomás yo. So I wanted to meet this guy So, yo quería conocer a este hombre so I could see what he looked like para mirar cómo se miraba and see my future. y conocer mi futuro. It was terrifying. Era algo terrible. I was quite anxious when he was to see me Yo estaba muy ansioso para que él me mirara, because I didn't know what he would look like. porque yo no sabía cómo se iba a parecer. My wife and I went to a place. Mi esposa y yo fuimos a un lugar, The door opened. la puerta abrió, We were ushered in, nos recibieron and there he was. y ahí estaba. He was in really good form. Era un lugar muy bien para conocer. I was relieved. Yo estaba como descansado, no, yo estaba contento, He was not a hunchback. no estaba gordo, Shorter, estaba más chaparro, but otherwise we were very much the same. pero todo lo demás, poquito más chaparrito, pero todo lo demás igual. We were taken into a room where there were two couches facing each other Nos llevaron a un cuarto donde habían dos sofás, mira, and a coffee table between. y una mesa para el café ahí en medio. My wife and I sat down on this side, Mi esposa y yo nos sentamos en este lado and my father, whose name is Edward, sat down on this side. y mi papá, que su nombre es Edward, se sentó al otro lado. As we sat down, my wife gasped out loud. Cuando nos sentamos, mi esposa recibió fuera, She went, le hizo, I looked at her and said, "What?" estaba, ¿qué? She whispered to me, Y luego me habló, "Your father sat down and moves exactly like you do." tu papá se sentó y se mueve igualito como tú. I've never seen another man who moves just like my husband. Yo nunca he mirado otro hombre que se mueve como mi esposo. What do you say in a conversation like that? ¿De qué platicas en una conversación así? How do you break the ice? ¿Cómo vas a empezar la plática? So I said, Entonces dije, "Edward, I understand that you grew up in Ireland." y eso yo empecé, Erwin, yo entiendo que creciste en Irlanda. He said, "Yes." Él dijo, sí. Well, what was that like growing up in Ireland? Pues dime, ¿cómo fue eso creciendo en Irlanda? You know, I saw the movie The Quiet Man with John Wayne and Maureen O'Hara. Is it like that? Miré la película El Hombre Silencio con John Wayne y Harrison Maureen O'Hara. y Yeah. me gustó eso. He was not amused. Él no estaba muy, él no lo tomó como chiste. He was very serious. Él era muy serio. I said, "Well, tell me what it was like when you were a little boy." Dime, ¿cómo era cuando eras niño? He said, "Do you really want to know?" Me pregunta, ¿de veras quieres saber? I said, "Yes." Le dije, sí. He said, "When I was born, the English ruled all of Ireland. Cuando yo tenía 4, los de Inglaterra eran los gobernantes de todo Irlanda. And they imposed a curfew that required every Irishman to be in his house at 11 o'clock at night with every light out. Y ellos ponían una regla de cada hombre de Irlanda tenía que estar en su casa a las 4 con las luces apagadas. And my father, in a silent act of pacific protest, would light kerosene lanterns and put them in every window of our house at 11 o'clock. Y mi papá, siendo una protesta silencia, él iba a encender unos lámparas de gas en cada ventana de su casa a las 11. When I was growing up, the British soldiers would come and beat down the doors of our homes with the butt of their rifles. Cuando yo era niño, los soldados de Inglaterra venían y tocaban fuerte la puerta con la pistola And they would destroy our houses and the furniture inside. y nos destruían todos los muebles de nuestra casa And they would pummel our fathers with their fists and weapons y le daban guantadas a nuestros padres as we hid in the petticoats of our mothers screaming as children. mientras nosotros nos escondíamos en las chaquetas de nuestra madre. And in time, by the time I was a teenager, I made a decision.
Y cuando yo llegué a ser un joven, yo hice una decisión. I would not give my last breath of life until every British soldier was off my island. Yo tomé la decisión que iba a dar mi último deseo cuando ya cada hombre de Inglaterra saliera de mi isla. I joined the Irish Republican Army. Yo me junté con el militar de Irlanda de la República. And I have given my life that all of Ireland could be free. Y yo di mi vida para que toda Irlanda pueda ser libre. It was very intense. Era algo muy intenso. His eyes flashed, Sus ojos estaban. and I was quite taken aback. Y yo me movió mucho. I actually thought, did you ever like have a birthday party or decorate a Christmas tree? Y yo estaba pensando, ¿nunca tuviste fiesta de tu cumpleaños o decorar un árbol de Navidad? He had no time for that. Él no tenía tiempo para eso. For him, it was about politics and religion. Para él era solo la política y religión. He was Catholic, Él era católico and he was an Irish Republican. y él era de la Irlanda República. He began to explain his life and how he was a part of what he described as the resistance. Él empezó a explicar su vida y cómo él era parte de la resistencia. He described the ways in which he helped organize the resistance, Él me platicaba cómo él ayudó a organizar la resistencia, how he was arrested and thrown into jail cómo él fue arrestado y metido en la cárcel, at a famous prison called Crumlin Road in Belfast. en una prisión famoso que se llama Crumlin Road. He described his years at Crumlin Road, Y él me habló de los años que él estuvo ahí. torturous things, Fue torturado. a wooden rack where the prisoners would be stripped naked and put chest first against the rack and then whipped until blood came on their backs. Me contaba que ahí los desnudaban y los ponían sobre una palanca de madera y le daban litigazos. Solitary confinement, where for months you would never see another person or hear a human voice. Lo ponían en cuartos donde él solo estaba por meses, donde él no escuchaba ni miraba otra persona. Solitary confinement in a room with no plumbing, where you had a slop bucket that was exchanged for a plate of food once a day, and that was your only human contact. En ese lugar estaba oscuro y no había baños, nomás le daban un bote y ese bote una vez al día lo cambiaban por comida. As I listened, I thought, that can't be true. Y cuando yo lo escuchaba, yo dije, eso no puede ser verdad. He's making that up. Él nomás lo está imaginando. We don't live in a medieval world. We don't live where? In a medieval world or in Middle Nosotros Ages. no vivimos en un mundo así. This is the modern world. Ese es el mundo moderno. We're talking about Ireland and the United Kingdom. Estamos hablando de Irlanda y de United Kingdom. It just can't be so. Eso no puede ser así. I replied by saying, I'm not a student of Irish history, Les puedo decir, yo no soy un estudiante de Irlanda and I cannot evaluate if what you're telling me is true. y yo no puedo evaluar si lo que me está diciendo es verdad. But if even only half of what you said to me is true, I'm astonished that you're sitting before me sane and whole. Pero si la mitad de lo que me estás diciendo es verdad, me admiro que puede estar aquí sentado con sus 5 sentidos y platicándome. How did you survive? ¿Cómo sobreviviste? Again, he said, do you really want to know? Otra vez me preguntó, ¿de veras quieres saber? I said, yes. Le dije, sí, seguro. He stood up, Él se paró, reached across the table, extendió and got in my y face. se puso en mi cara. He said, here's how I survived. Así es como yo sobresalí. And his voice began to raise. Y su voz se levantó. I survived because I never forgot who I am. Sobreviví porque nunca me olvidé quién soy. I am a freeborn Irishman. Yo soy un irlando que fue nacido libre. They can pass their laws in Westminster. Ellos pueden pasar sus leyes allá en Inglaterra. They can send their soldiers from England. Pueden mandar sus soldados. They can impose their curfews. Pueden poner sus leyes sobre They can nosotros. take our land. Nos pueden quitar el They terreno. can discriminate against Nos us. pueden discriminar. They can deny me a job.
me pueden negar un trabajo, but they will never be able to change what God himself ordained, and that is, this is my island, it's not theirs. y no pueden negar que es una cosa que solo Dios me ha mandado y Dios ha ordenado que este es mi isla, no de ellos. Pause. And then he said this: never forget who you are. Para un momento, pasó un momento y luego dijo, nunca te olvides quién eres. I think that's one of the most important things ever spoken to me. Yo pienso es una de las cosas más importantes que han hablado, me han platicado. First, I thought my dad, that guy can preach. Primero pensé de mi papá, ese hombre puede predicar. If only he preached about the gospel, but boy, he could preach about Ireland. Si nomás fuera predicado del evangelio, pero predica de Irlanda. But I thought, you know, who am I? Y yo pensé, pero ¿quién soy yo? I've had 3 legal names. 3 names legally in my lifetime. Yo tengo 3 nombres legalmente. My birth name, when I was born to this guy, the Irish Republican Army guy, and my Irish mother, I was named Michael Jordan. That's my original name. Cuando yo fui nacido allá en la República de Irlanda, a mi mamá y mi papá, mi nombre que me ponieron fue Michael Jordan. I've often thought, I'm glad that I got a new name because otherwise that other guy would never got out of my shadow. Y muchas veces me pongo a pensar, ay, qué bueno que me dieron un nombre nuevo, porque ese otro hombre con el mismo nombre nunca iba a salir de mi sombra. And so then I was adopted eventually, and I was named James Harold Webster. Y luego fue adoptado y mi nombre fue James Harold Harold Webster. But then those people got a divorce, and the whole thing unraveled, and I was back to square one. Pero esa gente se divorciaron y todo se fue mal y regresé al principio. And then I was adopted again and named James Donald Lyon. Y luego fui adoptado otra vez y ahí me nombraron James Donald Lyons. Actually, that last name, the one I carry now, was not given to me by law until I was 12 years old. Algo interesante, ese último nombre que yo tengo ahorita no fue mío hasta que tuve los 12 años. So I have 3 birth certificates with 3 different names, So yo tengo 3 diferentes nombres. and credit cards and wives in many countries. No, I just- Y tengo muchos amores y esposas por muchos países. what I'm just saying is, perhaps I, more than other people, have wondered, who am I? Lo que les quiero decir con esto es que quizás yo más que otros me pongo a pensar, ¿quién soy? And it's especially important when I'm in a crisis. Y es muy importante cuando llego en una crisis. And do you know who I am? ¿Soy quién soy? I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. I am not a child of chance. Yo no soy un hijo del mundo. I'm not a child conceived in some random act of passion from 2 people who were not married. Yo no fui un hijo nacido de 2 hombres de pasión. I was imagined before the world was Dios me tenía en mente antes del mundo. and breathed into being by the destiny of God. Y me hizo con su viento. And I am God's masterpiece, Y yo soy lo más perfecto de Dios. created new in Christ Jesus Creado nuevo en Jesús for the purpose of good works, por el propósito de buenas which obras God planned long ago beforehand, que Dios ya tenía planeado mucho antes that I should walk in them now. que yo debo caminar en estos hoy. And that's not just my story. Y eso no solo es mi historia, That's your story. es tu historia. That's everyone's story. Es la historia de todos. And the trick in life is to accept it as your story Y la cosa de esta vida es que hay que aceptarlo como and to nuestra historia surrender into that new life in Christ y rendir en esta nueva vida and dedicate yourself to the good works that God purposed for you, y dedicarse a los buenos propósitos que Dios nos ha that dado, you should do them now. que los debe ser ahora. And it's not just our story, No es solo nuestra historia, it is the story of the church of God, es la historia de la iglesia de Dios, which was conceived by God before the foundation of the world que fue ya antes pensado antes and del has mundo. been brought into being Y lo han traído ya with a calling and a purpose con un llamado y un propósito planned long ago de hace mucho that we should walk in it now.
que lo debemos caminar hoy. Who are you? ¿Quién son ustedes? See, the Church of God, the movement of which we're a part, has sometimes stumbled on its identity. Déjeme decirles que en veces la iglesia de Dios, el movimiento, en veces se ha fracasado en entender su identidad. And when your identity becomes fuzzy, you sail into a crisis. Y cuando su identidad se pone nibloso, en veces vas paseando a un crisis. You're prone to make foolish choices. Tienes la habilidad de hacer decisiones malas, To go in the wrong direction, de ir a la dirección mal, to try and preserve what isn't worth preserving. de tratar de preservar lo que no es digno de Even preservar. to fall asleep when the crisis threatens everyone's very existence. Hasta el punto de dormir mientras el crisis está dando peligro a toda la gente. I'm here to tell you the Church of God is reclaiming its identity. Le estoy diciendo que la iglesia de Dios está reclamando su identidad. We don't need a new program, No necesitamos un programa nuevo and I don't need another Excel spreadsheet with a bunch of goals. y no necesito otro papel de la computadora con todas las metas. I need to know who I am. Yo tengo que saber quién soy yo. And the Church of God must first understand its identity Y la iglesia de Dios primeramente tiene que entender su identidad if it is to survive in the crisis of the present world order. si va a sobresalir en medio de los crisis de ahorita. Who are you, Jonah? ¿Quién eres, Jonás? Who are you, Church of God? ¿Quién eres, iglesia de Dios? When I came to my post, I took a survey. Cuando llegué a mi trabajo, tomé una encuesta. There's a governing board at the Church of God Ministries of 24 people from all over the country and Canada. Hay una mesa directiva de 24 personas durante todo el mundo. There were another 20 people who were engaged in a process of choosing me to be the new general director. Y había otras 20 personas que estaban encargados de escogerme para ser el director. All of these people were in a room. Toda esta gente estaba en un cuarto. I hadn't decided whether I'd accept the post yet. Todavía no hacía la decisión si yo iba a aceptar el lugar. I wanted to ask them a question. Les quería hacer unas preguntas. And I actually typed up a little paper and handed it out to everyone. Y escribí un papel y se lo di a todos. I said, I want everyone in this room, without talking to your neighbor, to write down the 5 core theological principles of the Church of God. Y les dije, sin hablar con otras personas, quiero que apunten las 5 valores principales de la iglesia de Dios. I want you to name, just as you're thinking about it, what are the 5 non-negotiables of the Church of God? Mientras lo estás apuntando, quiero que apunten las 5 cosas que la iglesia de Dios no se va a mover de esas 5 cosas. It's actually a question about identity. En realidad es una pregunta de identidad. The Church of God has descended to a place where there's a wide variety of ideas. La iglesia de Dios ha llegado a un punto donde hay muchas ideas. And I feared taking a job where I'd be constantly in a storm of competing theological concepts. Y mi temor mío era recibir el puesto de una iglesia donde siempre iba a estar con la tormenta de diferentes ideas, teología. And secretly I thought, if these 44 people can agree on anything theologically, it'll be a work of the Holy Spirit. Y en mí mismo pensé, si esta gente se pueden juntar sus ideas y que unánimemente todos pongan la misma cosa, va a ser un acto del Espíritu Santo. Someone asked, why 5 and not 12? Alguien preguntó, ¿por qué 5 y no 12? I said, I have 5 fingers and can remember 5. Y les dije, tengo 5 dedos y me puedo recordar 5. They began to write. Y empezaron a escribir. I collected all the papers Yo colecté todos los papeles and I went through one by one and made a list. y fui página por página, hice una lista. To my utter amazement, the whole group coalesced around the same 5 without any dialogue among themselves or preparation. A mi sorpresa grandemente, todo el grupo se pudo juntar con los 5 temas. Number 1,
Número 1, Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Jesus is the singular feature of our faith. Jesús es la singular cosa de nuestra fe. About this, there is no debate. De esto no hay que debatir. We're not convening scholars to discuss whether or not Jesus is all that. No estamos preguntando a ver qué tanto es Jesús. If you're not willing to make Jesus a subject, you're not going to be happy in the church of God. Si tú no estás dispuesto de ser Jesús la tema, no vas a estar contento en la iglesia de Dios. Jesus is the Alpha and Omega. Jesús es la alfa y omega, He's the water of life, es el agua de vida, the bread of life. la pan de vida, He is the door of life. Él es la puerta de vida, He is the good shepherd. Él es el buen pastor, He's the exact representation of God in human form. es el perfecto, exacto representación de Dios en forma carnal. He's the Word become flesh. Es la palabra que se hizo carne. He is the Savior of the world. Él es el Salvador del mundo. He is the Lamb of God. Él es la borrega de Dios. He's the Son of righteousness, Es el hijo de justicia. the Star of Jacob, La estrella de David. the Lord of lords, El Señor de the señores. King of El kings. rey de reyes. He is everything. Él es todo. Non-negotiable. Ahí no vamos a averiguar. Number 2, Número 2, holiness. santidad. We're a people who believe in the power of the Holy Spirit. Somos gente que creemos en el poder del Espíritu Santo. That the Holy Spirit is not the also ran in the Trinity law firm. That there was- He's not the also ran. He's not the afterthought, the second Que el string. Espíritu Santo no es la tercer parte que nos olvidamos de la Trinidad. No, the Holy Spirit is the person of God that can possess us, El Espíritu Santo es la persona de Dios que nos puede poseer, transform us, transformarnos, empower us empoderarnos, to do things beyond which we're able. hacer cosas más allá que To nosotros podemos hacer. actually take the supernatural touch of heaven and through us, the body of Christ, change the course of life and events. De poder tocar lo supernatural de Dios y traerlo a este mundo y cambiar las circunstancias. If you don't believe in the power of the Holy Spirit to transform and empower, you will not be happy in the church of God. Si usted no cree en el poder del Espíritu Santo para cambiar y transformar, no va a estar contento. We're en la not iglesia de Dios. convening a conference to dialogue about whether or not the Holy Spirit is all that. No vamos a llamar una conferencia para ver si el Espíritu Santo es todo eso. It's a non-negotiable. Es algo que no podemos averiguar. Number 3, Número 3, unity. la unidad. We have a unique calling to be a catalyst for the bringing together of the body of Christ. Nosotros tenemos un llamamiento único de traer los creyentes a unidad. This is something that we have spoken about incessantly, but have actually done very little to achieve. Es algo que hemos platicado mucho, pero hemos hecho muy poco para llevarlo a cabo. God never honors hypocrisy. Dios no honra la hipocresía. You can't say one thing and do another. No puede ser una cosa That- y ser otra. That's hypocrisy. Eso es hipocresía. You cannot unify the body of Christ by constantly telling everyone else why they're wrong. No podemos unificar la iglesia de Dios si siempre nomás estamos hablando cómo son en error. You cannot unify the body of Christ by wearing a kind of hubris that suggests that you're superior to everyone else because you have better knowledge than everyone else. No podemos unirnos y unir la iglesia de Dios si siempre estamos comparando los títulos y a ver quién sabe más de la palabra de Dios. Pride comes before the fall. El orgullo viene antes de la caída. And on unity, we have been both prideful and hypocritical. Y en la unidad hemos sido orgullosos y de hipócritas. Think about the Apostle Paul. Piensa del apóstol Pablo. The Apostle Paul, when he is first introduced in the New Testament, has a lot of kind of ego. El apóstol Pablo, cuando lo primero traen atención, él tiene mucho orgullo. Galatians is thought to be one of his earliest letters, and there he says that he was going to Jerusalem, and there he was going to meet the disciples who had followed Jesus. He's actually going to meet James, who was the half-brother of Jesus, and he says, those people don't impress me. They've got nothing to teach me. Él, en Gálatas, que fue su primera carta, él dice que él se iba a juntar con los discípulos de Jesús y entre esos discípulos estaba
Santiago, el medio hermano de Jesús, y él pensaba, ellos no tienen nada que enseñarme. I mean, imagine, I'm going to meet the Apostle Peter and I'm going to meet James, who grew up with Jesus. And, oh no, they've got nothing to share with me. I got it all already. I have the evening light. Imagínese, se va a juntar con Pedro y Santiago, el medio hermano que creció con Jesús, y de pensar, ellos no tienen nada que enseñarme, yo ya lo sé todo. But as Paul matures in Christ, he changes some. Pero cuando Pablo se va madurando en Cristo, él cambia un poco. He then refers to himself later books. He says, I was the least of the apostles. So now he has moved himself. He's humbling himself the closer he grows to Christ. Después, cuando él ya estaba madurando, él se decía que él era el menor de los apóstoles. And then as he progresses in life, he begins referring to himself as not just the least of the apostles, he's the least of all the believers. In his own mind, he's deferring to everyone. He's growing closer to Christ, but he's becoming more and more humble. Y mientras él se va creciendo más y más en las cosas de Cristo, él se va humillando más y más. Y a un punto que dice él es el menor de todos los creyentes. And then in his last books, the pastoral letters of Timothy, he says, I'm the worst of all sinners. Y en el libro de Timoteo, su último, él se llama el peor de todos los pecadores. In the long line of humanity, he humbles himself and puts himself at the very end of the line. En la línea de la humanidad, él va y se pone en lo último. And it's from the end of the line that he has the greatest influence. Y es allá, en lo último de la línea, que él tiene la influencia más grande. Our capacity to influence is in direct proportion to our humility. That's good. That's really good. La habilidad de influenciar se lleva a acuerdo con su poder de humillarse. Is this not the word of Jesus? Esto no es la palabra The de greatest of all is the servant of all? el mayor tiene que ser el servidor de todos. Is this not a word to the church of God? Esta no es una palabra, la iglesia de The Dios. Lord says, I've called you to unify my people. El Señor le ha llamado a unificar a la gente, Be servant of all, servir a todos, not teacher of all. no maestro de todo, Unity. unidad. The church of God is a non-negotiable. We have a calling to unify the body of Christ. La iglesia de Dios, como algo que no podemos averiguar, tenemos un llamamiento de unificar el pueblo de Dios. And the long and short is our local churches spend very little time thinking about how can I unify the body of Christ in my town. Y la verdad, muchas de nuestras iglesias le dan muy poco tiempo en pensar cómo puedo unificar mi pueblo. But that's our identity. Pero eso es nuestra It's a identidad. non-negotiable. Es algo que no podemos averiguar. You don't care about the unity of the body? Si a ti no te importa la unificación del pueblo, You don't believe that hell's greatest weapon against the kingdom purpose is the divided body? si tú no crees que la amenaza más grande de Satanás es dividir el pueblo, Then you're not going to want to hang around with me. si piensas así, no vas a querer juntarte conmigo And you're going to be frustrated in the church of God. y vas a estar frustrado con la iglesia de Because it's a Dios. non-negotiable. Porque es algo que no podemos averiguar. That's who we are. Son quien somos. Number 4, Número 4, the great commandment. el mandamiento grande. Love God with your whole self and your neighbor as yourself. Ama a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo igual. This is the sum of all the law and the prophets. Esto suma todas las leyes de los profetas. I was surprised that this surfaced on the top 5. Yo fui sorprendido que esto salió como uno de los números 5. But when you think about it, we are a holiness people. Pero si lo piensa bien, somos gente de santidad. So if you want to be holy, live up to the great commandments. Si quieres ser santo, tienes que vivir a los 10 mandamientos. And when we live up to those, we can talk about movies and makeup. Y cuando vivimos a eso, vamos a hablar de maquillaje y películas. But let's not talk about things until we live up to the great commandments. Pero no hay que hablar de esas cosas hasta que estamos viviendo los mandamientos. And then number 5, Número 5, the supremacy of Scripture.
la suprema de la escritura. We are a people of the word. Somos gente de la palabra. It is the plumb line by which we measure all of our faith, life, and conduct. Es la regla que medimos todo nuestra vida. Whatever the debate may be, whatever the question, we will retreat to the scripture and argue it from the scripture. No importa el debate, nosotros vamos a regresar a la palabra y ponernos firme en la palabra. We will not take our cues from the culture, but from the scripture. No vamos a agarrar nuestros pensamientos o ideas de la cultura, pero de la escritura. 5 things, 5 cosas, 5 fingers. 5 dedos. Who are we? ¿Quién somos? Jesus, Jesús, holiness, santidad, unity, unidad, the great commandments, el gran and the mandamiento scripture. y la escritura. Wow. The world is in a storm. El mundo está en una tormenta. Who are you? ¿Quiénes son? Who are we? ¿Quiénes somos? With those things in mind, Con esas cosas en la mente, then the question is, what should we do? The unbelievers say. la pregunta que dicen los incrédulos, ¿qué haremos? And this is where Jonah becomes like Christ. Y aquí es donde Jonás se convierte como Jesús. And this is where Jonah makes a decision about who he really is. Y aquí es donde Jonás hace una decisión de quién es de It's verdad. in the crisis he decides who he is. En el crisis él decide quién es. I am a Hebrew, Yo soy un hebreo and I worship the one God of heaven and earth. y yo alabo el único de Dios del cielo y la That's who I am. son que soy. What should we do? They cry. ¿Qué vamos a hacer? Gritaban. He said, I will lay my life down that you can live. Y él dijo, yo voy a poner mi vida para que ustedes puedan vivir. I will give myself so that you can survive. Me entrego para que ustedes puedan sobresalir. I will deny my own life and comfort so that you can go forward. Me voy a negar mi vida y mi confortabilidad para que ustedes puedan seguir. Throw me overboard Échenme that you can live. que ustedes pueden vivir. Is that Jesus? ¿Eso no es Jesús? Is that not the story of Christ? ¿No es la historia de No Cristo? wonder he said, I'm like Jonah. Con razón él dijo, yo soy como Jonás. Only Jesus was never disobedient, No más, Jesús no era desobediente. and Jesus never forgot who he was. Y Jesús nunca se le olvidó quién era. So in John chapter 13, Así es que en Juan 13, in the crisis of his lifetime, en la crisis de su vida, on the night before he will be murdered, en la noche antes que fue crucificado, fully aware of what is to come, sabiendo muy bien todo lo que iba a venir, John in his gospel tells us this. Juan en el Evangelio nos dice, Jesus knew where he came from Jesús sabía de dónde venía and where he was going. y para dónde iba. And because he understood this, who he Y was, porque él entendía esto, quién era, he slipped off his outer clothing se quitó su vestidura de afuera and knelt before his disciples y se hincó delante de and washed their feet. sus discípulos y lavó sus pies. Because when you know who you are, Porque cuando tú sabes quién eres, you don't have to prove anything to anybody, no tienes que enseñarle nada a nadie and you can change the world. y tú puedes cambiar el mundo. The church of God needs to know who it is. La iglesia de Dios tiene que saber quiénes son. And never has the world more needed our voice. Y nunca ha necesitado más el mundo nuestra voz. Never has the world needed a group that was so flexible and able to move by the agency of the Holy Spirit to respond to the crisis of our time. Nunca el mundo ha necesitado que gente como nosotros nos movemos bajo el poder del Espíritu Santo. Never has the world needed a group like ours that has minimal paperwork and bureaucracy so that we can be licensed and empowered to be the body of Christ. Jamás en este mundo hemos tener la libertad de movernos, But in all of that freedom, pero en toda esa libertad never forget who you are. nunca se olviden quiénes son. Muchas gracias.